فور می کہ یہ لاسٹ ایئر فیبرری سے آپ نے کہا کہ یہ سارا سلسلہ خواتین کو لے کر شروع ہوا اور اس سے پہلے نہیں تھا کچھ. تو اسما آپ کی طرف میں آ جاتی ہوں, لاسٹ فیبرری سے لے کر ابھی تک کیا کیا چیلنجز, کیا کیا انیشیٹیوز آپ کو لینے پڑے اور آپ کو لگا کہ ہماری جو لڑکیاں ہیں, جو بچیاں ہیں, ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے, اس طرف وہ آنا چاہتی ہیں ٹینس کے اندر, ریپرزینٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان کو؟ ایبسلیوٹلی. آئی مین ابھی ہم لوگ کی ریسنٹلی فارمولیشن ہوئی ہے, پر کام میرا ہم ساروں کا ٹینس فیڈریشن کے ساتھ رہا ہے, اور ایپٹیٹیوڈ, اسکل, ٹیلنٹ, نو پار, فینومینل. آئی مین آئی تھنک یہ اس لیے نہیں تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. there was no option. I feel like the talent we have, the way it needs to be incubated, it was definitely the need for the hour. And I think we're 70 years too late to have a... But you know what they say, better late than never. So, of course. کیا مینڈیٹ ہے آپ کی آرگنائزیشن کا, آپ کی جو فیڈریشن ہے ویمن کا, اس کا کیا مینڈیٹ ہے, تھوڑا سا بتائیے. ہماری کوشش اس سال اور اگلے 5 سال ڈیورنگ آر ڈیوریشن از کہ ہم نے اوور آل پورے نیشن وائڈ ایکسیس ٹینس کی انکریز کرنی ہے. ٹینس ایسی سپورٹ ہے جناب, آپ کھیلیں گے آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی 12 سال بڑھ جاتی ہے, آپ کا کور اسٹرانگ ہوتا ہے, آپ کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن, اف یو ہیو ADHD, اٹ ہیلپس وتھ سو مینی ڈفرنٹ تھنگس. ناٹ صرف کہ ہم نے سام الحق بننا ہے یا سارا محبوب, آپ کی ایبسلوٹ ریگولر ڈیلی پریکٹس. OA لیولس کے آپ کے بچے امتحان نہیں دے رہے, انہیں آپ ٹینس میں ڈالیں, سارے سیٹ ہو جائیں. اچھا, اس کا امپیکٹ بھی پھر کتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ ایک, اگر آپ پروفیشنلی نہیں کھیلنا چاہتے, آپ ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر بچے کھیلنا شروع کر دیں. ایبسلوٹلی. وی آر پلاننگ انشاءاللہ دس ایئر, کیونکہ مسئلہ یہ کہاں جائے, ریکٹس جی 30,000-40,000 روپے کے کہاں سے. وی آر پرووائڈنگ دیٹ ویکلی کیمپس اکراس دا کنٹری. ہم ہر کوشش ہے, ہر صوبے میں, ہر میجر شہر میں ہم ٹینس کے کیمپس شروع کر رہے ہیں, لڑکیوں کے لیے کر رہے ہیں. لڑکیوں نے جس آنا ہے, کھیلیں, ڈراپ ان سیشنز ہیں, ایکسیسیبلٹی. اور میں صرف کچھ فنڈز وغیرہ لے کے آ رہے ہیں گورنمنٹ بالکل ابھی کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہماری پرائمری سپورٹ اس وقت پاکستان ٹینس فیڈریشن ہے. We don't have funds. I'm going to be very clear with you. We are all working for free for the Tennis Federation for 5 years. سارا, زائرہ باجی, ہم سارے اپنا ٹائم لگا رہے ہیں. صاحب اس پر رائے دیں, پھر ہم زہرا صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. فنڈز کا ایشو ہے, بہت زیادہ ہے. جی, ٹینس itself is a very very expensive sport. جیسے ابھی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ایک ریکٹ سے فار انسٹنس 40,000 کا ہے. آپ نے بالز لینے ہیں, اور اگر آپ نے پروفیشنلی کھیلنا ہے, going to cost a lot. کورٹس چاہیے اٹ سیلف. اور کورٹس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اکثر میٹنگ میں بھی یہی بات کرتے ہیں, ہائیسٹ لیول پہ بھی, کہ پاکستان میں ٹینس کورٹس آر ایکسیسیبل اونلی ٹو کلبس. کمیونٹی میں ہمیں ٹینس کورٹس اویلیبل نہیں ہیں. لائک کرکٹ گراؤنڈز آپ کے ہو سکتے ہیں, باقی چیزیں ہیں, بٹ ٹینس از اے گیم وچ از اونلی ریسٹرکٹیڈ ٹو کلبس. ٹھیک ہے, تو جب تک کالجز میں بھی نہیں ہوتے ایگزیکٹلی, تو جب تک ہم اس کو ایزی ایکسیس نہیں دیں گے لوگوں کی, کہ جی ہم کمیونٹی میں ایک کورٹس بنائیں اس طرح کہ جی اینی بڈی کین کم اینڈ پلے, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. انکارپوریٹ کرتے ہیں کھیل کو باقی چیزوں کے ساتھ. مطلب جو کچھ ہمارے پاس ہے, ریمیننگ ود ان دوز ریسورسز, وی ہیو پاکستان ٹینس فیڈریشن کمپلیکس. وہاں پہ ہمارے پاس جو کورٹس ہیں, ابھی ان کے ساتھ مل کے ابھی واٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ ایکچولی, کہ جی ہم آپ کو فری کورٹس اویلیبل کریں گے as and when it is required. ٹھیک ہے, this is the first step that we can do just to encourage. چلیں, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ منسٹری ہے, رانا مشہود صاحب جیسے لوگ جو ہیں ان کو آنا چاہیے, and they should put some money into it. واپس آتا ہوں میں آپ کی طرف. ظاہر صاحب آپ بھی تھوڑا سا, چونکہ آپ کا بھی رول امپورٹنٹ ہے, چیلنجز تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, فردر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, آپ بتانا چاہیں ہمیں, یا کچھ ہوپ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا امید رکھیں ہیں؟ جی, میرا نام زائرہ احمد زکا ہے. پریزنٹلی میں وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان ٹینس فیڈریشن میں, اور اس کا یہی تھا کہ سام الحق قریشی کو لگ رہا تھا کہ فیمیل کو جو ہے نا فیڈریشن میں ہونا چاہیے, اس طرح سے کہ فیمیل پرابلم کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور میں کیونکہ ایک میرا بیٹا پاکستان نمبر 1 رہا ہے انڈر 18 میں تھرو آؤٹ 2024, احمد نائل قریشی. اچھا, تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ایز اے پیرنٹ کا ویو کیا ہے, کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ کورٹ میں کیا کیا پرابلم ہے, آف کورٹ اینڈ آن کورٹ دونوں چیزیں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جاب وداؤٹ سیلری کرنا, فری آف کاسٹ کرنا, جیسے اسما بتائی تھی کہ نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے یو آر ڈوئنگ اٹ فار فری, تو وہ کس طرح سے, اس کے لیے بھی جذبہ چاہیے نا. وہ اس طرح سے ہے کہ سنس لاسٹ 10 years آئی ایم آن ٹینس کورٹ.
मैं जॉब करती थी पहले, आई एम एजुकेशनिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट, मगर मैंने जब जॉब छोड़ी बिकॉज मुझे अपने बच्चों के साथ 2 बेटे मेरे खेलते टेनिस, तो उनके साथ मुझे ट्रैवल करना होता था अब्रॉड, और ये तो जो सारी मुश्किलें हमें पेश आईं इस दौरान ट्रैवलिंग में, एक्सपेंसेस, कॉस्ट, पढ़ाई का बैलेंस करना किस तरह, वो सारी मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फ्यूचर में जो आने वाले मैं बच्चे आपकी बातें सुन के हैरान भी हो रहा हूँ कि दुनिया भर में जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो हाईएस्ट पेड लोग हैं, सबसे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं, रॉजर फेडरर हो, नडाल हो, फीमेल सेरेना विलियम्स टाइप लोग जितने भी हैं इतना पैसा कमाते हैं, और हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, प्लेयर्स को तो छोड़ ही दें, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। इससे बड़ा बात ये कि टैलेंट मौजूद है, और हम 2025 में हैं, 2025 सारा डीप थॉट में चली गई है सारा। प्लीज आप बोलिए, आप स्टार हैं हमारी, आप क्या कहेंगी? या सबसे पहले तो आई गेस आई कैन जस्ट स्टार्ट विद माय स्टोरी एंड हाउ this is relevant today. This is actually a milestone moment. We were just talking about it yesterday even. I started playing tennis at the age of 8, and thanks to my father, because he was my coach, so he put me into it. And you know, over the years we put a lot of time and energy and money into it, and you know, alhamdulillah, I was number 1 in Pakistan, the longest standing number 1. I was able to get a full scholarship in the US. I was able to get a degree in sociology from there. So you know, there's a lot that I got through tennis in my career. Everything I would say I owe to tennis, and obviously thanks to my father and my mother's efforts. उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ओ लड़की है तो इसको टेनिस में नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा पुश किया, to the point where sometimes I used to get a bit annoyed even. But like I said, I got a lot out of it, and now I think for me it's a very full circle moment, because now that I'm sort of done playing competitively, I thought this was the right time to give back to my community. And you know, one thing I always saw that जब भी tournaments होते थे तो लड़कों की जो list होती थी वो overflow कर रही होती थी. We used to have to have qualifying matches for the boys, but for the girls ड्रॉ ही नहीं पूरा हो रहा होता था ना. अपने पूरे करियर में ये फील नहीं हुआ कि मैं किधर वक्त लगा रही हूँ, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, इतनी रिकग्निशन भी नहीं है, दीगर स्पोर्ट्स के अंदर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी, रिकग्निशन भी मिल जाएगी, ओन भी करते हैं, तो कभी ऐसी फीलिंग आई? You know, it was the passion. I actually really loved tennis, and you know, I inherited my father's dream, so I never really saw it that way. जब आप छोटे होते हैं आप इतना practically नहीं सोचते, you know, and then before I knew it, it was my whole life. फर्क पड़ा है when you started और अब जिस तरह का एटलीस्ट अब बात तो कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है, और एहसाम को मैं ये क्रेडिट इस पे भी ज़रूर दूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, दो कि आप सबकी एफर्ट्स इसके अंदर, तो कितना फ़र्क पड़ा है, हमने सिग्निफिकेंट चेंज आया है या नहीं? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आर यू होपफुल कैसे लगता है इन चीज़ों के बाद? आई एम extremely hopeful. Ever since Asamul Haq has become our president, even in the last 1 year, there have been so many changes. PTF is unrecognizable. So many juniors are being sent abroad. इतने training camps हो रहे हैं, and for the first time in Pakistan, Women's Tennis Association introduced हुई है, where women will be taking decision for the women, for the girls, making sure that more girls come into the sport, and जो लड़कियाँ already हैं sport में उनको opportunities मिले, उनको बाहर भेजें, camps हो, so that they can play international tournaments, because in order to play Wimbledon, US Open, ये जो आप देखते हैं टीवी पे, you need to have a certain amount of ranking points to even enter those tournaments. And how do you get those ranking points? By playing international tournaments. होंगी तो तभी होगा. And आपने एहसाम की बात की, right man for the right job is very important, यहाँ से पता चलता है. अच्छा, ये जो कुछ rising stars हैं हमारी, उनसे भी बात कर लेते हैं. आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, and क्या करना चाहती हैं और कहाँ पर पहुँचना चाहती हैं in future? Hello everyone, my name is Maham Ashraf, and I'm a tennis player from Pakistan, and currently my dreams like for the future is to probably play in a Grand Slam and make my country proud, but for that I have to work a lot and अभी किस लेवल पे खेल रही हैं Maham? Currently I'm a national player in Dubai, but I represent Pakistan, and I came here for my first ever ITF to play because I'm 14 now. Okay. And it's a really good experience here in PTF. I had some great chances, I met some great people, I made coaching staff के बारे में हमें बताइए. Coaches are very important. Isam bhai told us कि कुछ international coaches भी आए हैं जो आपको coach कर रहे हैं, train कर रहे हैं. ऐसा है? Yeah, the coaches over here are great. Like they really help you and they encourage you a lot. And I think the coaches are amazing over here. They help you and they push you through the journey. And I really like the experience here, and I'm actually thinking to stay here in PTF and not go back. और आपके भी father reason थे कि आपने game को join किया या inspire हैं किसी बड़ी player से? My father pushed me through the game. कि आप इस तरफ आए? Yes, it was my own passion too, and my father pushed me because
I started tennis young, but then stopped in between due to some family issues and stuff. All right. Then I started tennis back at the age of 11, and when I went for coaching or anything, many people told me to not play tennis and to stop tennis. And the only person that pushed me through this was my father. I went to academies and stuff. People said I couldn't become a tennis. All the very best for you. All the very best for you, future. And in the end, the second rising star, unse bhi baat apna introduction bhi karaiye aur bataiye. Hello, my name is Zara Khan. I started playing tennis since I was like very little. I feel like 10 years ago. First, I wanted to fulfill my father's dream, but then slowly I started to like develop a passion for tennis, and now I'm currently playing the ITFs, and I want to like further improve my game. And I also want to like get a scholarship based off of tennis and go to like universities abroad. जब आप शुरू करी थी, हमने इससे पहले भी बात की कि हमें पता है कितना तगड़ा स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास टेनिस का. जब आप शुरू करी थी आपको नहीं लगा कि नहीं आई शुड प्ले क्रिकेट और समथिंग एल्स, मैं टेनिस में जा रही हूँ, इतना स्ट्रक्चर नहीं है, इतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं है, उस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है? स्कूल में तो मतलब मैं हर ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट में खेलती थी ना, फुटबॉल, क्रिकेट, लेकिन टेनिस में उतना मुझे मज़ा नहीं आता था. लेकिन जितना मज़ा मुझे टेनिस में आता था उतना मुझे और स्पोर्ट्स में नहीं आता